السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ متتبعي ومتتبعات قناة كلاس حفيظ الحفظ مرحبا بكم. واخا قند عرفتي مين كنت؟ الله أكبر. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ. إذن مع فيديو جديد دائما مع mes apprentissages en français de la 6e année. Donc on a le présent de l'indicatif des verbes usuels. Le présent de l'indicatif des verbes usuels. Ça veut dire quoi usuel? Usuel, ça veut dire qu'on utilise beaucoup. Qu'on utilise les verbes qu'on utilise beaucoup. Lorsqu'on parle, on les utilise beaucoup. كنستعملوهم بزاف. هادو هما les verbes usuels. فاش من طون غادي نشوفو le présent de l'indicatif. D'accord? هاد le présent de l'indicatif بديتو كتقراوه من المستوى الرابع الخامس ودابا راكم في السادس. Donc le présent de l'indicatif, normalement vous devez bien l'apprendre. Vous devez bien apprendre les terminaisons. يعني مثلا les verbes ديال le présent normalement comment se conjugue خصكم تكونوا صافي تكون عندكم لا ميتريز، يعني تكونوا حافظينهم تكونوا عارفين. ولكن quand même لا بأس انا ندير واحد المراجعه لهذا الدرس. هنا عندنا درس ماشي مراجعه، هذا درس هو درس وهو تذكير. C'est une leçon et c'est un rappel de ce qu'on avait déjà étudié. D'accord? Donc, on commence. Donc, je pense pas que je vais utiliser le livre aujourd'hui. On va utiliser une autre façon. يعني اليوم نقدر هذا الدرس غادي ندير واحد الطريقة أخرى باش نشرح لكم هذا الدرس. يلا تابعوا معايا. نعم، إذا غادي نخدم معكم هذا الدرس خارج الكتاب المدرسي. نفس الشيء اللي غنقول لكم هو اللي كاين في الكتاب. اذا لا داعي يكون عندنا واحد التعلق كبير مع الكتاب المدرسي. لو بلوز امبورطون سي دو كومبروندر. اهم شيء هو اننا نفهموا الدرس. اذا اولا لو بريزون هو واحد لو طون، هو واحد الزمان اولا واحد لو طون اللي كيبين لينا سكون في مانتنون، اش كنديروا دابا. الحاضر هو لو بريزون. يعني حنايا كنجيو اوتوماتيكمون كونجوغ بريزون، كما كنعرفوش اصلا شنو هو هذا لو بريزون. يعني كنخدموا بعض الاحيان انكونسيامون، يعني كنخدموا بلا وعي، كنجيو مباشره كنقلبوا على لا تيرمينيزون حنا اصلا ما عارفين شنو كنديروا. اذا لو بريزون هو الحاضر. فاش كنبغي نعبر على واحد الفعل في الحاضر، مانتنون، اوجوردي، يعني داكشي اللي كندير دابا. داكوغ؟ دونك ou bien à ce moment-là, etc. Donc, on a trois grands types de verbes, ou bien trois grands groupes de verbes. On a les groupes ديال المجموعات كبار ديال الأفعال. عندنا les verbes qui se terminent par ER, premier groupe. Les verbes qui se terminent par IR, deuxième groupe. Et les autres verbes, ce sont du troisième groupe. D'accord? Donc, ER, premier groupe. IR, deuxième groupe. Ou war, ou dra, ou être, il est akhiré. Mais chez les verbes être, les verbes qui se terminent par tra. Donc, ce sont les verbes du troisième groupe. D'accord? Donc, on commence par les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. عطيوني des exemples. يلا حركوا شويه داك الذاكره ديالكم، حركوها شويه. يلا مزيان مارشي، مزيان زيد بارلي تري بيان. يلا وي دانسي تري بيان، شونتي وي. يلا ناجي وي. الي allez كاين تايب ار. est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Donc aller, même si c'est terminé par ER, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Donc les verbes qui se terminent par ER. كيفاش كنصرفوهم في الحاضر؟ بغيت نعبر على دابا، كنهضر دابا، الا بغيت نقول كنهضر دابا. je parle
maintenant, d'abord, maintenant. Donc ici, les terminaisons ديال le présent يلا فكروني فيهم e es ons ez ent. دونك اول حاجه كنحيد لو ار، مثلا parler كنحيد منها لو ار وكنزيد ليها اس ons ez ent، كتولي عندنا وكنديروا معاها لي برونون ديالها، مثلا je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. مثلا نديرو le verbe chanter. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Très bien. تفهمنا على le présent ديال le premier groupe. Le deuxième groupe, les verbes qui se terminent par IR. بحالاش يلا 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 قولوا لي يلا يلا يلا. Finir, bravo. Finir, ah oui. Applaudir, bravo. Grossir, très bien. Rougir, bravo. Donc كاينين بزاف ديال الافعال qui se terminent par IR. ولكن انتبهوا, attention. Il y en a des verbes qui se terminent par IR, mais ce sont des verbes du troisième groupe. كاين عندنا افعال كينتهيو ب IR ولكن هما كنصنفوهم في الترويزيام جروب. بحالاش مثلا واحد الفيرب بزاف كنستعملوه بزاف كينتهي ب IR هو الترويزيام جروب. دونك هو سي لو فيرب فونير. هذا غير مثال فونير، ما كنقولوش جو فوني، كنقول جو فيان، كيتبدل كله. جو فيان، tu viens. Donc هذا c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Donc maintenant les terminaisons les verbes du premier groupe, du deuxième groupe au présent. Donc on a مثلا is, is, it, i2s on, i2s i2s ons, i2s ez, i2s ent. D'accord? Donc is, it, i2s ons, i2s ez, i2s ent. Très bien. بحالاش مثلا applaudir كنحيد er هي الاولى كتبقى ليا applaudi، كنزيد عليها الترمينيزون j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Très bien, bravo. Passons au verbe du troisième groupe. أستاذة حنا عرفنا premier groupe وعرفنا deuxième groupe ولكن واحدين مع troisième groupe ما عرفناش كيفاش نديرو troisième groupe. ورينا شي طريقة. أولا الطريقة ديال troisième groupe هي أننا نحفظوا الأفعال. تلميذاتي دائما كنقول لهم راه لا كونجيغيزون دايره بحال جدول الضرب، حيتاش كاينين شي أفعال كيكون عندهم نفس لا تيرمينيزون، كيكون مثلا كينتهيو مثلا ب ار اولا واخا تخ اولا المهم كتكون عندهم نفس، ولكن ولا مثلا كلهم في الترويزيام جروب ولكن كل واحد كيتصرف بواحد الطريقه مختلفه. اذا يا با اون ريغل فيكس، ما كايناش واحد القاعده او بيان اون ريغل جينيرال نطبقوها على الافعال ديال الترويزيام جروب كاملين، كل واحد وكيفاش كيتصرف. ولهذا كنقول لكم نحفظوهم اولا مثلا نحفظ مثلا فيرب الي نبدا نستعملو هكا كنستعملو تيكون عندي عادي نحفظو. داكوغ مثلا لو فيرب الي او بريزون اش يقول؟ لا نقول اذهبوا، يعني je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Le verbe dire. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Le verbe lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. شتو دابا راه كلهم ايغ، ولكن كل واحد يعني كيتصرف واحد الطريقه معينه.
منساوش أكيد منساوش أكيد l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, le verbe avoir et le verbe être synonymes. Donc ici le verbe avoir تا هو خصنا نحفظوه حيت نقدروا نستعملوه في بزاف ديال البلايص ماشي فقط في لو بريزون نقدروا نستعملوه كاوكسيليير في لو باسي كومبوزي دونك هنا وفي دوطخ فيرب دونك وفي دوطخ طون دونك هنا ضروري خصنا نحفظوه le verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. ليش كيصلحوا هاد الافعال؟ مثلا انا بغيت نوصفك بواحد الحاجه بغيت نقول لك انت جميل انت جميل غادي نقول لك tu joli No. غادي نقول tu es ضروري كنستعمل لو فيرب ديال لو فيرب être فعل الكينونه يعني ضروري خصني نستعمل داك الفعل الا بغيت نوصف شي حد بشي حاجه دونك الا بغيت نوصف راسي ما غاديش نقول جو جولي غادي نقول جو سوي ولا جو سوي بال ما غاديش نقول جو بال داكوغ دونك هذا هو الدور ديال الفعل être كيبين لينا شكون اللي كيهضر ou le verbe avoir هو ديال الملكيه d'accord la possession مثلا j'ai de l'argent عندي املك j'ai de l'argent tu as de l'argent nous avons une maison يعني نملك او لا عندنا واحد الدار d'accord دونك هذا هما الادوار ديال le verbe avoir ou le verbe être دونك بلا ما نطول عليكم بزاف غادي نمروا دابا نرجعوا للكتاب المدرسي وغادي نطبقوا فيه واحد التمرين نشوف واش فهمتوا شويه او لا يلا نديروا هذا التمرين دونك اولا barre le verbe intrus dans cette liste. Ça veut dire quoi le verbe intrus? Intrus, ça veut dire qu'il ne convient pas aux autres ou bien qui n'est pas dans le même sens que les autres par exemple. L'intrus بمعنى الدخيل الكلمة الدخيلة أو الفعل الدخيل. D'accord? Donc نشوفوا هنايا عندنا protéger c'est un verbe du premier groupe. Séjour, c'est un verbe du premier groupe. Parler, c'est un verbe du premier groupe. C'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe plutôt du deuxième groupe. Très bien. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, هادو غادي نصرفهم في le présent de l'indicatif. Donc, organiser. Tout d'abord, j'enlève le ER. Après, j'ajoute la terminaison convenable au pronom je. Donc, je c'est un verbe du premier groupe. Donc, voilà, j'ai répondu à ces exercices afin de gagner le temps. Donc, vous devez tout d'abord résoudre ces exercices avant de chercher la réponse. Donc, ici, j'organise une excursion à Dakhla. Donc vous visitez, j'enlève visiter, j'ajoute EZ parce que c'est vous. Donc vous visitez la mosquée Hassan II. Le guide établit, donc le guide c'est il, ça veut dire IT. Parce que c'est un verbe du deuxième groupe, un programme de voyage. Tu rêves, j'enlève le ER et j'ajoute ES parce que c'est tu. Elle entre, elle avec S, donc j'ajoute ENT, j'enlève le ER et j'ajoute ENT. Nous finissons, donc ici, nous finissons, j'ajoute I, 2S, ONS parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Donc ici, je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, les touristes, ça veut dire il avec S, le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Avec ENT bien sûr. Nous, le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Faisons. Faites attention, ça s'écrit AI, mais ça se prononce E. Faisons. Une visite à la cité portugaise plutôt. Voilà. Donc on a terminé. Merci pour votre attention. إلى لقاء آخر بحول الله.